Mami, me kramati bi esi enua bi wo ho a eye monsam dua eye dua bone ake dua bi wo ho kwa na kogina se awunya no me spiritually no eye no kro nature eye powerful ye wonua bi wo kra na o kwa ase a wo se obo adija ye nkwa ase anapa ye nkwa ase awia ye kwa ase ahemache ana na dwutum eye a omo tai kɔ ho no eye akonfo a omo kwaji tumi de bra brafo omo no mo tai kɔ dua ne mu pai e ma wo fade a opese wo fa e wo honhom mu dua yede ye sapo edware ahomacham de no no se obi ede sapo sa sapo ni dware a mostly ye se wo de ye spiritual bath wa yada ni dua na ama no ana se wo de ye protection wa finshi adampo se o birthday bi dura fe no e bi dware e na amane bi to na no oden pa na wo pese wo yi muso firi so a ne a wo be ye ne se Mama kwa ba eba Dofa TV. Me say you treat question be na omo share viewers ni bi de questions bi ba. Say me some me ma no. Aye no nti e na yabanti mo subscribe to your YouTube channel, mo comment na mo share na mo like. Mommy akwa ba biem. yeah minia Akwa ba. Mommy me kramati bi. okay Esi enua bi wo ho a eye monsam dua. oh okay Eye dua bone ake dua bi wo ho kwa na kogina se awunya no me ba chai okay Timbeso my sanchemu no se eye no kre oh okay meda Dofa TV fo nyina ase aha ye enchirichiri mu mu nchirichiri mu on subscribe mon share why spiritually no eye no kre o nature eye powerful ye wonua bi wo kra na o kwa ase a wo se obo adija ye nkwa ase anapa ye nkwa ase awia ye kwa ase ahemache ana na dwutum a embo 12 am wo se obo adija di mu pai na eno eya omo tai kɔ hɔ no eya akonfo a omo kwaji tumi de bra brafo okay omo no mo tai kɔ dua ne mu pai e ma wo fade a opese wo fa e wo honhom mu na wapa se woni obi na kɔ ya obehu se wo gina hɔ na mmom ohun kwanya dua ne mu besi bia ma wo a obekomu akɔfa ade kɔ no na se wa wo ani na obehu ade wa wo ani na obehu eno ne ye frɛ ne tumi e ma brafo ne de saade ne dware a omumu nipa se wo ye nipa eya na enye bibi ne yaso agu omani so eye duro ne ye de adware omo efiduam ye moni din ena ye wo nnua bi ese omo ye bosumdua obi se ahomachem eye bosumdua mo frɛ ne bosumhoma ena ye ka se dua bi ase omo ka ne different names na me be kire mienu me be kire ahomachem tumi eni dua ye de ye sapo de di dware na no kwa na pese ne ko me dware bi nyame nshra enam di dware me sapo me pe wasem for sa plastic one gisi bia me tu kwan akɔ baby okay so oba me washroom a nyame nshra me wasa sapo no nko ani go ho me to 5 cedis pe ne bo nya de e prolong ni panko eno nam di dware sa ahomachem no sa wo abofra oho sa wo besua ade we na wo de akoye e de age kakra adia manokre enadi why enkohwanhwan nipa wo ho na tetefo no na omunim kyan ye honhum no se unya ahomachem e de to abofra nsuo mu a ye mfa nto nsuo no wa abra wo dware ye hye ne sekra ma ana kukuo bi ma na esi ho ne a wo be ye ne se nipa wa wo ne ba no wono ne koyi apaye edigu sansuo no so obatan no ana akwa ne papa so betimi aye na papa no omo mienu na betimi aye obi beka se maame ne wo ne ba no wa firim papa no sokora ye hu no ene na ye funa maame no afunu mato aso no ya so oba ne maame ebetimi aye ama na ye hie entimi mmase ne miensa nyina ni ho ne miensa ni ho a ene na nipa okura komapa etimi kantam de to sansuo ne so ahomachem o de to kuku ase anase kora ase na o hyensuo de si ho si ye wo akwala no dwoada kosi kwasiada anase kwasiada ekosi dwoada da bia de wo akwala no o so de yi apaya ma akwala no se onye den se sa ahoma na
Mama ye twa ne tie enye yi. Ai. Ahomachem no. Ahomachem no. Ne nkwa bewasa. Sɛde ahomachem sɛ wonim sɛde yɛtwa ahomachem atie no yɛntu ase wotwa so ahomachem ankasa yɛ bosom homa no ɛnsɛ sɛ wosunsum tɔso sɛ wokotwa ɛnsɛ sɛ wosunsum tɔso yɛyi apa yɛ amane agudua nase ansa na yɛtwa bi ɛno kora yɛ ne branches enti sɛ obi de ahomachem ehini ɛde brewo a wode yade a wa wode yade ne kora wo pledi ansa na wode ayade ɛnsɛ sɛ yɛtu ne hini enti sɛ wode saa ahomachem ne bi atu nsuom de dware akwala kosi sɛ obenya 12 months 1 year wa wode wo ba nso ahwɛ onyini a obesuro no obɛfere no so obefa spirituality to ne ho a oyɛ ne hwie yeye. Mami we dey maybe say wo nurse ahomachem no ba ko pɛ no betimi use saa for 12 months obetimi use wo hyeti ho obedware bia no wa dan nsuo nim enye ne nsuo no kra na hia o wo de gyina ho as point of contact de masa kra no sei na me pesa wo ye na nkrofo ya yenim obo se medware na duro ahomachem ye most powerful of all se wonya na haban a eye but unya se wonya dua ne bi ye twa ne kibu sei block sei na wo de ato kra ana sa hina mostly nke wo se ye hina na wapɛ baabi de asi enkan tete no na ye wo boro no bi a wurewura ho a efie bi wo ho wura mu a ya ye fie no ene ye di kukuo bi asi ho ene nsuo wom ya si kukuo yi mu nsuo ye di dware nkwala eye bisa wo nananom se ye na de ene da sa kukuo nim bo wa na ya ahomachem bosumudua ana se dua ye de ye sapo edware ahomachem de no no na me be ka sapo dua nso de ya kyerɛw sɛ wo de sapo dua egina ho a etinipa ho ama nipa kwantenten prolongeo esen yi wo fi musuo mu sɛ obi ade sapo saa sapo ni dware a mostly yɛse wo de ye spiritual bath wa ya da ne dua na ama no ana sɛ wo de ye protection adentia na wasɛ bi so mama adentia sentia ne sɛ ya de ye hunhumbo na efiri nipa so ti sɛ ye dane dua ma obi a ɛwɔ sɛ nka ye dwura saa nipa no sɛ wobedwura obi a sɛ nyenya ɛna wode dwura ɛwɔ sɛ ɛyɛ saa sapo no dua ye de ye saa sapo no ye wo mahodo bebree ebi wo ha ɛsɛ ye de dware funu ɛsone no okay ni ameken owi a obehu sɛ yewe mpanifo no kora timete ewi ɛno ho asɛm ɛna na me na obɛka omabro ne kama owi a sɛ kakaka asɛm de saa ɛno ho asɛm na meken sɛ yɛsɛ nnua ne bi yɛ abosomnnua a sɛ nnua me no wei enso yɛ very 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 powerful ma wo nkwa ɛyɛ tenten wo hɔ na eniyama akɔbasabasa kɔtɔbi fogu nsuom na ensoki kama ensuo na ade tu mu na nkasa wo di bedware na sapo no wo hia amonkyem niente ya amonkyem ne sɛ eniyama yɛ de ya amonkyem no ɛyɛ powerful na ade atoso wo di dware fituti besi wo na ase na wo de kan tanto so wo di yi apaye de to so na hwɛ sɛ de na niyama te ka ne no ebegusu ayɛ saa na emre bi atwam yɛsesa ka wafo kodware wo bɔɔla so ne ade ai ɛyɛ powerful rituals. I see. Powerful. Sapowie no. Wo di dware musuo firi so a. Wo kokum obi kura na ye kɔ ba bi kɔ hwehwɛ a. Ye hu ɛno so ye wo sɛde a ye yɛ no kokum obi nkaka sɛ. Wo de sapo ni kodware sɛde ye bɛyɛ a ye kɔ kasa sana sama di wachi ya nyaw. Ye wo kwan a ye fa so ɛyɛ no so. Mama na obi bi sɛ sapo no. Sɛ na wo di dware anka ye. Obo ha obetimi dey dware for 3 months no wasesa no. Okay. Ana say ka wo dware 7 days bi e wo say wo tofoforo. Ana say ye ne sen ye ni dware ni mo sen na ye nye no. Me da se pass we bu se hu hia. Menim se ni pa hwe me nyina e fa ne serious. Sa wo pese o de sapawie e dware a. Wo di dware 4 months bi asesa. Okay. 4 months bi a no wasesa. Every 4 months bi a no na wasesa. Wo sesa enkoto ntwene bɔɔla so. Why? Opa, se ufie ho ana baby obenya baby aye tutu fomu a na ode asase ade asanya ma ne back. Ode to ball aso a ye wo bi so ofa ball aso ade. Ode koye na den. Na che se wankasa
ade a otwema ho positively no obi nso kwa attract ne back nti ututu form a na wo de ahye ho because mama eye dua ya buru de me hye na eye wo hye na eye go back to asase no ati ase Nyankopon ensure o enti waitress mama e wo say saporiye no umbeso de bedware always cry once a while be there e wo say o de bidwira e ka wo honam wa finshi adampo say o birthday bidwira fe no e bidware e na amane bi to na anu oden pa na o pese wo yi muso firi so a fa saponi bi bedware okay why e beto da ye be kire niam bi a obo ho a wonyem oso osuro o ho na ne yam hyehye no na ehu ato no fa saporiye na hye bay leaves any close nsuo wo de saponi tum na dem wo bedware bi a na wayi sapona fi bay leaves no any close no mu na de dware fitu na uti ebesi una so pepa ho a anadwo bi a na wata obewo afa ho afa ba ho masem tumi bi antimentene ne nsa wo so ba me wa kire ma de o kan se me no ye gese nanti ye ma brabo me si bo a mete hwa metimi sisa rosemary bay leaf yi no ma no ne so hina de adware de sapori ato so chelak ye ne ma bebre eno an ye de attraction no Nyankopon show me wo yo no so no ebi wo ho na bo modern na asa meda wasi Dofa TV ene mami e de yewremu pa wa kire ye niema so wo se practice ya ni kwa so mo hye ne kwa wo hye no na wo kwa practice sapo no kwa ne boy I think it's a 5 cedis se 4 cedis am on chene kwa 5 cedis ne bo nye din 2 cedis wo to na wa kasa wo de gu pel mu na wo de dware na eni nhira ye die bambo ne nkoso ya ba bisi new year mu ese bo say etoto ye nema me damase dasene me ni mami ye be se hye shalom